लुचि लुचि प्रेम करिबारे मजाटा सतरे बहुत अलगा जोठी आखिरे भरी रही अनेक भय किंतु मनरे रही निज मनर मनुष्य सहित देखा करबा आउ कथा हेबार से असुमारी आशा काले किए केउठी देखि नब से कथा भाबी भाबी मनरे जेतिकी भय लुचि रही थाए किंतु मन कहूए निजर मनर मनुष्य सहित किछि कथा ही आसंती कि ता सहित टिके देखा होई आसंती कि आउ शेषरे ए दुनियार सबु बाधा बंधन को छिंडाई जड़े पहुँची जाइथांती अन्य जनक पाखरे। सतरे दर्शक बंधु ए प्रेमर संपर्क जे आमको केतेबेले नहीं केउठी पहुँचाई दिए से कथा ना केही जानिछि आउ ना केबे किए कहि परिबो। ए जेमिति घर चुलबुल झियो बबली आज बंटी प्रेमरे साजी जाइछि पागली प्रजापतिटीए आउ उड़ी आसीछि बंटी हृदय तैयारी होइतबा सही भल पाइबार सुंदर बगीचा को। हेले सेदिन बंटी सहित प्रथम थर बाहर को बुलिबा को जिबा समय कौन बबलीर अजा से दुही को देखी देथिले एबे कौन ए दुही का प्रेम कहानी एतिकिरे धरा पड़ जिवो से कथा जानिबा पई आसंतु देखिबा आजिर एई अध्याय। एबे उठ तम अजा पळै गलेनी से कुआडे आस्तिले किछि बुझासुझा नहीं खाली डरी के छानिया हो जाउछन। तमे कौन बुझिबो जदि खबर घरे पहुंची जिवो ना सबु बंद हो जिवो मोबाइल भी नहीं जिवे। हौ कोन खाइबो कुआ किछि नहीं तुमको देखिली पेट पुरी गला। हौ कहूछ जदि चलो गुपचुप खाइबा। हौ चलो एबे जिबा बुनु बहुत समय हला अपेक्षा करिथिबो। हौ चलो पुणी केबे देखा हबो मु आगो घर को जाए पुणी किछि नुवा प्लान करबिनी। काली मु तम आईएएस की ओएस कोचिंग कथा बुझी दउछि तमे घरे कथा आइ जिवो। हां सेटा ठीक हबो ओ चलो अबे जिबा। बुनु तो दीदी को छाड़ी के आस आमे टिके जिबा आज बबली रो कोचिंग कथा बुझिबा को पड़ियो। जा हो कोचिंग कथा फाइनल हो गला। हेलो बबली तम कोचिंग कथा बुझी देली। अरे रुह मु एबे जे घरे किछि कहिनी जे माने तमर इच्छा नहीं बोधे ठीक अछि तमर जदी इच्छा नहीं मु काई एते कथा बुझिबी। अरे रागु जो काई की एबे एमिति टिके टिके कथा रे सब बेले कोन पई रागी जाउछ। मु रागुनी तम खामखियाली पई मते राग लागुछि। मु केते बेले खामखियाली गली छाड़ से कथा मु एबे घरे कथा होउछि। बंटी घरे हां कहले एबे तमे कथा ही फाइनल कर दियो। घरे कोन ना कहिथांती कि को खराब काम जे घरे मना करिवे मु किंतु फाइनल करी कोचिंग सेंटर रे पैसा भी दे देछि काली 3टारु आसी क्लास करिवो। ओ तमे ताले पूरा फास्ट तमे मते कोन भाबिलो मु मजाक करछि बोली ना केते बेले कहली हेले एबे कोन तमे धीरे धीरे मो ऊपर चिड़िलणी आ रागिलणी मते लागुछि मो ऊपर तमर भल पाइबा धीरे धीरे कमी गलानी। हाँ परा बहुत कमी गलानी तमे ना सतरे पागली हो गलनी। अरे बेसी भल पाउछि बोली रागुछि तुमको सब बेले देखा करबा को मु रास्ता बाहर करूछि किंतु तमे सीरियस होनो बोली राग लागुछि। मु तो सीरियस अछि हेले तमे रागिले मते खाली कांद लागुछि। हो पागली आउ केबे रागिबिनी सॉरी मो गेलु तमे खाइलणी। हां खाइछि तमे बे कोठी अछ। मु एई मार्केट रे अछि मु जिबी आसुनो कोन मना करली हेले केमिति थाउ काली आसीबो एकाथर देखा हबो आज आसनी घरे संदेह करिवे। हो ठीक अछि। कोन हला मन दुख होई गेला जे ना किछि नै मोर तम पाखु को जिबा को इच्छा थिला। मु कोन मना करली कि तमे आसुनो मु तो अछि ना थाउ काली जिबी। हो काली आसो मु एबे घर को बाहरुछि। हो जाओ। हेलो बबली तमे घरु आसिलणी। हां एबे बाहरुछि। केमिति आसुछो साइकिल नै जाउछि। हो आसो मु अपेक्षा करछि। ना तमे अधा बाट आसो आमे सांग होई जिबा। हो जाउछि सुनो तमे आगे आगे साइकिल नै चलो मु पछरे धीरे धीरे गाड़ी नै जाउछि। बबली सुनो एटा तुम क्लास से मो सांग तुमको किछि कहले मते जणैबो मु एटी अछि तुम क्लास सरिले मु तुमको नै छाड़ दे आसीबी। ओके क्लास सरिले तुमको कॉल करबी। हो जाओ। बबली को सबुदिन देखा करने तो रास्ता मिल गला किंतु मु सबुदिन आसवा संभव नुहे मोर केते काम किंतु सबुदिन से रास्ता एकुटिया साइकेल नहीं जीवा आसवा करवा तापाई सेफ्टी भी नुह। मु जो दिन न आसबि से दिन बुनू कहबी आसिकी नहीं जीवो। बंटी तुम कोठी अछ मोर क्लास सरी गला।
ମୁଁ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବବୁଲି, ତମେ ଆସ। ବଣ୍ଟି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଖାଇବା। ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ଯାହା ତମେ ଦବ। ମୁଁ ମୂଳା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ ଗାଜର ଦେବି, ତମେ ଖାଇବ ତ? ସବୁବେଳେ ମଜାକ। ମତେ ସତରେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲେ ତ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଚାଟ୍। ଜାଣିଥିଲି ବା ତମେ ସେଇଆ ହିଁ କହିବ ବୋଲି। ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ପଚାରୁଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହଉ ଚାଲ। ବବଲି, ଏବେ ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ସେଇ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ହଉ କାଲି ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖୁଛି କାମ ତ ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତମେ ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ। ହଉ କଲ୍ କରିବ, ରାତିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆସୁଛି ବବଲି। ଓକେ ବଣ୍ଟି, ଆସୁଛି। ଆରେ ବବଲିର କଲ୍ ଆସିଲା ବୋଧେ। ନାହିଁ ତ, ଏଇଟା କାହା ନମ୍ବର? ଏତେ ରାତିରେ? ଥାଉ, କାଲି କଥା ହେବି। ନା, ଉଠେଇ ଦିଏ, କିଏ ଯଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ କରିଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ। ମୋର କେଉଁ ସାଙ୍ଗ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ? ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କହୁନ କିଏ, ନହେଲେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେବି। ରୁହ, ଫୋନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଟିକେ ରୁହ, ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅ। କିଏ ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କଥା ହେବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ ମନ, ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ଅଲଗା କଲ୍ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ବବଲି, କୁହ। କୁଆଡ଼େ କଥା ହଉଛ? କେତେ ୱେଟିଂ ଦେଲିଣି। ଆରେ କେହି ନୁହଁ, ଅଫିସ୍ କାମରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମୋ କଲ୍ଠୁ ତା କଲ୍ଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କି? ମୁଁ ଏତେ ୱେଟିଂ ଦଉଛି, ହେଲେ ତମେ ଉଠିକି କହିପାରୁନ। ସରି ବବଲି। ସରି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଖାଇସାରିଲଣି? ହଁ, ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି। ତମ ଫୋନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲା। କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ? ତମେ ତ କହିଲ ତମ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି। ହଁ, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେ, ତା ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ। ନୂଆ ଆସିଛି ତ। ଏହେ, ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ସତ କୁହ କିଏ? ଆରେ ସତରେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କଲଣି? ଆଉ କରିବିନି? ତମେ ଏମିତି ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛ। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ତାହେଲେ। ହଁ ରଖ। ସେ କିଏ ପୁଣି କଲ୍ କରିବଣି, ତା ସହିତ କଥା ହବ। ବବଲି, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି? ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି, ମୋତେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏ କିଏ ଇଏ କେଜାଣି, ପୁଣି ମୋତେ ବାର ବାର କଲ୍ କରୁଛି। ତାରି ପାଇଁ ଏତେ କଥା। ଦଉଛି ରହ ତତେ। ମିଛ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା କହିବାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନ ତଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିବାଟା ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମିଛ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ ଅନେକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମିଛର ସାହାରା ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଣ୍ଟି ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପାଇଁ ସେ ବବଲିକୁ କହିଥିବା ସେଇ ଛୋଟିଆ ମିଛ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବନି ତ? କାହିଁକି ବଣ୍ଟି ବବଲି ପାଖରୁ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲା? ଆଉ କିଏ ସେ ଝିଅ ଯିଏ ବଣ୍ଟିକୁ ବାର ବାର କଲ୍ କରୁଛି? ସେ କଥା ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ।